Good morning, sunshine. Good morning. Grabe ka bright light. Grabe ka sanag sa adlaw. Ang sinag ng araw ay napakaganda. Yung mga tanim ko dito tayo mag-umpisa palagi. Mga tiyay o mga tiyoy, good morning. Andito po ako sa mini garden ko sa terrace na naman. Tinitingnan palagi yung mga halaman kung nasa mabuti silang kalagayan. Good morning everyone. Good morning sunshine. Sana nasa mabuti tayong kalagayan lahat. Good morning. Ay, sobrang init dito. Pasok tayo mga tiyay. Sobrang init dito sa terrace. Ito palagi yung ginagawa ko tuwing umaga. Mag-umpisa talaga ako dito sa terrace. Kasi yun ang ano ko. Yun ang pang good vibes ko. Kunin ko muna yung ano ko. Yung charger. Kasi magcha-charge tayo sa ibaba. Pababa na naman tayo mga tiyan. Nakapag ano na po ako, nakapag panghilamos na po. Tsaka naglagay na po tayo ng sunblock. Kasi mainit ang araw ngayon. So, dahan-dahan tayong bababa mga tiyay. Tingnan mo nga yung ano, nasa bandang itaas po ako ngayon. Yan po ang ano. Kaya, dandahan tiyay. Dandahan. Hindi kayo bata na pwede mong anuhin, takbuhin yung pinto, ay yung ano, yung hagdanan. Iba na talaga tiyay pag may mataas ng edad. Kailangan na mag-ingat palagi sa mga hakbang. Di ba mga tiyay? Mga tiyoy, kailangan tayong mag-ingat palagi sa ating mga hakbang. Kasi iba ang bata kasi may medyo matanda na. Ay nako. Upin natin itong ano dito. So mga tigay, ewan ko bakit ba nakalabas ng mga ano dito Ito yung microphone. Ito kasi si Ziki ba? Sobrang ano talaga ng bataan eh.
open natin mga bintana tiyay. At saka, dito tiyay, good morning natin si Luca. Good morning, Luca. Good morning. Good morning. Wala bang ano dito? Wala bang... Ay, mayroon. Mayroon talaga. Ay, naku, Luca. Si Luca talaga ba? Nag ano na naman diyan sa ano, sa porch. Narinig niyo ba yung ano mga tiyay, yung parang may nagdiskurso? Yun na naman ang ating mga barangay officials. Ang agang nangangampanya, ang agang nag-ikot-ikot sa mga ano ba? Sa mga sitios, mga barangays, mga villages para makapagpangampanya. Ang aga nila no, nagkakape pa kaya sila no. Ano ito atong mga Tagalog? Grabe gid ka. Sukuhay gid kay sa tuang dila ba. Bisig ako mahimot ko sa akong Tagalog. Wala tayong magawa pagati sa Tagalog natin kasi nakakailang magbigkas ng mga Sulod! Luka! Ayaw ko binuangi ha. Dali! Ayaw ko binuangi ha. You are not allowed to go out. Hindi ka pa hindi pa naghilom yung mga kati-kati mo. Dito ka muna. Ako mga te, kalimutan ko pala. Mag-init pala ako ng tubig. Kasi yun ang second routine. Unang routine ko sa terrace. Second, dito sa tubig, mag-init ng kape, tubig. Yung instant lang, yung palagi kong iniinom. Mamaya na yung yung kape ko na isa, yung imported. Kasi kailangan yun i-brew. Ay, ang aga mo Luka, oy. Ha? Misito. Ano nga? Init kayo. Good morning again. Good morning. Hindi pa nakapagtali ng buhok si tiyay niyo, oh. Nagmamadali kanina. Pero hayaan nyo na. Pag sobrang init na, itatali ko na rin to. So, good morning tayo dito sa mga halaman natin sa harapan ng bahay. Good morning, bougainvilleas. Ang ingay ng mga politisyan. Ha? Aw. Si Nining.
Anak pa ko ba? Anak pa ko ba? Sayo sa mga politiko. Nga, ikaw ni guho po kagkalit. Siya, nakisabay. Si Nining nakisabay sa mga politisyan. Akala ko pa naman anong oras na ba? Ay, 7:40 naman pala. Kaya. Okay, later. Again, good morning mga tiyay. Ang ato ang breakfast mo na niyo. Muna ni siya. Itong tinapay. Yung atong coffee naadihan ako ni kani mo akong gigamit. Wag yu init ang iyang lawas gunita ni mo way init. Ano mga tiyay. Good afternoon everyone. Ang amo ang lunch karon maglaw-oy na pud mi. Maura man pud mo adre ni. Basin na dito dahon sa kamuti taps ni. Lami ni. Katong puti imong giingon ba? Oh, kani alugbati gamay na lamang gud mo alugbati. Apa ditoy okra, malunggay, nya gabi. No. Ano yung gabi ni Nining diri? Ano sa mga kamatis? Muna mo ang pang-lunch karon kay pila ka kananan sige rag pagkaon og kanang mga bala bitaw. Unya sige kog ka goal aning among dugi diri ba? Gahapon ni kaon ni siya gahapon gamay. Karong dili man. Sige ko ana ning among iro diri isa. Sa baa. Good morning. Good morning everyone. Good morning mga tiyay. Good morning mga tiyay, mga tiyoy. Humanagligo sa tiyay. Nagkubi-kubi na diri sa mga laman tanggal ko itong patay ba nga photos. Pero di man ako madaog na ako bugat man kaayo. So wala pa ko nahuman og waswas diri. Magkuan sa ta, mag-greet sa ta. Satag sa nako ka mga higala. Good morning mga tiyay ug mga tiyoy. Nindot ang panahon karon. Aw na may dag-om pero at least hayag. Good morning Ricari Village. Good morning Valencia City. Good morning Bukidnon. Good morning Philippines. Ano mga tiyay ang view na to karong buntaga, the same as usual din kita mag-start sa atong brand new day. Dirita mag-umpisa sa itaas ng tiris. Hanap natin yung makapag good vibes sa atin, yung mga halaman natin. Fresh breath, fresh morning, at presko bagong ligo. Good morning everyone. Igda pa. Igda lokal. Na. Iya na ka. Manual na lang ning pangilkuan ani. Manual na lang nato ni.
Susunod na yun, magkuday ng tukad ni. Na. Imutaan mga tiyay. Na, saan naman ito ka? Okay, ako na live. May hapon mga tiyay ug mga tiyoy. Suroy-suroy ta. Dinis palibot ra. Daob ganing? Uy. Oh, abi na kog na taligsik. Katalawan na ginakog tali ulan ron eh. Daob diri kay gahapon unta. Uy, kasaba ba? Gahapon unta, gidaoban na ni namo. Igo lang gid naka sugod og daob gi kuan dayon sa giulanan dayon. Kumusta na kamo diha? Wala gid gyapon ni success ang kuan kalabasa ning no? Ha? Wala gid pulos eh. Wajib pulos ang kalabasa diri. Uy, magsigirad jud kog hangad aning ako ang saging diri. Ignorante jud migsaging eh. Mga hangol man gud kaog saging gud. Muna siya. Abot naman ni imong silig diri. Bimpiwan nato ni mga tiyay kay sumuntan ka og saging. Sumuntan ka og saging. Mahilig ka og saging di. Mahilig ka sa tong saging. Yung dili mo ito nilimpiwan. Sagbot ko dili ato palibot. Limpyo lang ta. Nagdaob-daob mi diri mga tiyay oh. Nakurat ko sa kuan ba jingle kay abi na ko copyright na pong labas kay na oh. Minawagan ninyo mga tiyay oh. Pirti po ng mga politiko noon. Muna nga mo ang back part sa balay oh. Kuan na kanang pintala o kuan na uspaw na ba ang pintal? Uspaw na. Wow na ko kung kuan dito. Napa mong init? Di magigug agwantag init. Ako yung tested and proven. Pag mainita na gani, mutaas gud gamay ang BP gyud. Ni mga politiko. Lapit sila. Ang mga bombil nga orange oh. Ug nga dire nga side. Mga bombil nga pink.
Uy, mudagan na yung pagkakapitan si Sembrano. Hello mga tiyay. Muna nga mo ang mga silingan dito. Mga balay sa mga silingan. Hello mga tiyay. Nag-imbento og sudan ang akong kwandere. Akong mastermind. Imbento eh. Oh, balo mo kung sige sagol ani. Kuan. Corn beef og kuan beeflop tining no. Mo na amo ang sudan karon. Nga. Iyahang palamutian og kuan. Mag-garnish siya og kana i-garnish na niya. Aksal kay wala naman mi kuan mga wala na mi spring onions. So kana na lang gyud ang i-garnish para bitaw mas mura pod og maanyag pud tanahon ba ang pansit. Pansit ni mga tiyay, mga pinamala lang ba? Pinamala nga pansit. Lami bayag baho pud oh. Ano ni? Murag di ko ano siya. Gwapo baya. Katulaw mo ko ani lami baya. Lami man sinining mo nimpla. Okay. Oh, yan na ay duha ito ko ano Sarah. So, tambalan na gina itong kunanin. Kaon siguro itong mga bata nito. Mura man, pili kayo mantika. Tanawa akong gusiro. Puti ba pag ilok? Ito okay. Huwag mo ni say ko siya lang. Na siya magtimpla. Wala na kayo mangilkil ng iruan nga hingutan na. Pero mao lagi pod, naapod lagi dito oh. Pastilan kang irua ka lagi. Agong taon lagi na mo ka. Kaysa ipagawas ka na mo. Dinhin lagi ka sa sulod. Bahala na lang kag naara ka dito sulod. Ang ako bitong dagway na ana din sa kusina do. Gutom lagi kay ko lagi. Grabe as in gutom kaayo eh. Kani nikahuman ani nining ako man nang bira naman dahil ko ana. Discussing the situation on the ground as it relates to the humanitarian crisis in Gaza, while stressing, of course, the United States. Hello mga tiyay ug mga tiyoy. Ya lang ko kay video lang gid ko kay para naatay ko an superior sa mga trabaho. Once they determined it was feasible, and from there he will head to Amman in Jordan, where he will be meeting with some key leaders to continue this conversation. He'll meet with Egypt's President al-Sisi. He'll meet with King Abdullah there in Jordan, as well as the Palestinian Authority President Mahmoud Abbas, to continue again to push for this directive to really protect civilians to the degree that is possible, and then he'll be returning to Washington. Joe. Monica, what's some of the reaction from Israel ahead of the president's trip? Well, we are hearing this as something that they are welcoming. Of course, it was Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu who extended this invitation to the president. They were considering it over the weekend, and now we're also hearing a little bit more from a spokesman for the Israeli Defense Forces. Basta na mga ti. Listen. Trapo-trapo ta sa mga chairs kay abog kaayo. Ano yung mga tiyak ng trabaho mga tiyak. Karon. Ang mga wall. Nga. Wait lang ha. Gani mo mga tiyak. The administration to continue to signal that any other country or actor who's thinking about getting involved in this conflict
shouldn't. And the president and everybody from his top aide on down has given a very specific message to Iran in particular, which is be careful and simply do not. Hey, Monica, let's be clear. The president's Sorry mga tiay ha, kay maura ni ako ang kuan ron. It would be complicated for the president to go anywhere. We know that from domestic travel. Hello mga tiay. Diha lang sa mga tiay kay mo gid niya mong gitrabaho ng adlaw. Maglimpyo na pud mi sa mga wall. Gituman ako dito sa kwarto ni Ziggy. So paingon na pud ko sa sala sa mga wall lang ni ako abay. Sinining mo ay mag map. Ako wall lang o kanang mga bangko, mga kuan, mga bintana ni Ziggy. Anak lang din kuan. Hindi kong giingon nga aning trabaho na ko sa balay halos di na kaya ka Quran. Okay. Tukaran parang daan. At akingon nagiging vertigo. Okay. Grabe ka kuan. Grabe ka lapad. Like a world leader would give a leader of the nation. Secondly, the statements from yesterday that Richard reported on, which is we may Lisod po ko ani mga tiya. Kay gunita na lang akong cellphone. Wait lang mga tiya. Saman mo diha, nahuman na mo diha. Nahuman na mo diha, ning. Grabing katol sa kong ulo gabi ining. Di ba ka ni kutol sa ero ning? Akong ulo. communications can be cut when negotiating with where the hostages are. Prepisyo gid ni ining diri. People can be killed, negotiators can be killed. Sige magugog pamati og mga One other interesting development. balita sa TV mga tiya ba? Kaning kuan. Israeli hostages, something we'll be keeping an eye on. Massive bombing campaign along with the Ano, full-on ganun pa ako siege of mas Gaza. nila. How do you assess the response so far? And do you think Israel's doing enough to minimize civilian casualties and adhere to international law? Well, that's a big question, and a lot of people have different views on that. But so far, what it looks like is Israel is basically trying to prepare the battlefield, and they are going after whatever targets they can find with intelligence, where senior leaders are, especially, or where they find any buildup of Hamas fighters or capacity, like some of these rocket factories, etc. Those are some of the things they're doing right now. But what I hope they're doing behind the scenes is preparing their forces operationally for what they're going to do, doing rehearsals about what they're going to actually face when they get in there, and most importantly, doing intelligence preparation of the battlefield. And what that means is they need to try to say, all right, if this is going to be our operational plan, then we need to know what is in this part of Gaza City, or what is in this other route here. What can we face? Because if you don't have that stuff ready, if you're not really ready for what you're going to find on the ground, then when you do go in on the ground, you could have a huge casualties. You could walk and blunder into traps set by the enemy, etc. We have some experience with this just recently in Raqqa in 2017 and Mosul in 2016, when those big battles for those cities took place. It took months of preparations before the forces went in there, and I think that you're going to see some more delay from the Israeli Defense Forces. They don't want to rush to failure. Ahead of this expected ground battle, we were talking so much about the humanitarian corridors. Why has it been so tough for Secretary Blinken in the U.S. to get these humanitarian corridors open? There's actually problems on both sides of the line. On the Egyptian side, they don't want, a lot of Hamas fighters be infiltrating and coming into their country. They said, look, we've already got, upwards of 6 million refugees from all over the world and all over the region here. We don't want any more. They have a lot of heartburn with Hamas itself because of their relationship with the Muslim Brotherhood. We've got to be sure that all these trucks and everything coming in there have to be all inspected because they don't want any weapons or ammunition being smuggled inside. And so you have a big standoff between, the two sides coming in there. And meanwhile, you have all the people that are suffering. You have up to 600 Americans that are trying to get out. Hey, Lieutenant Colonel, real quick, NBC News has learned from a defense official that 2,000 U.S. troops have been told to prepare to deploy to the region in support of Israel. Just very quickly, what would America's role be here? Those are like what they call enablers, like the military trainers. They're
experts or advisors, medical support staff, etc. People who can help you prepare your military. They're not trigger pullers, as we call them. They're not infantrymen, but they could support, anything in the future. And we'll see how that develops over time. All right, Lieutenant Colonel Davis, thank you so much. Appreciate you joining us this morning. Everyday people living inside Gaza and Israel have been bravely sharing their stories as the war unfolds around them. NBC News Now anchor Kate Snow introduces us to some of those voices. An American who moved to Israel with her husband. There are not words to explain how it feels to open your social media and see your loved ones or your loved ones, friends, family, etc. Uli mga being slaughtered, tiyay ato laning taken hostage into Gaza by the Hamas terrorists. I'm praying for a swift end to this conflict. A young woman living in Gaza. ang mga pangkuling kay kuan kayo ni. It's been a few days. Trapo sa taning kuan mga tiyay ha. Ganahan ko og ay kuan ba nga inaning mga medyo makita ang bugaw. Kay kibaw ko ba kung kinanglan na nako waswasan. Right now, we're just waiting sooner or later. A mother and her children in Tel Aviv under constant fear of attack. I think that for the first time in my life, I cannot find words either in English or in Hebrew to explain the magnitudes of feelings and emotions that I've gone through in the last week. I think that the hardest thing as a parent is to know exactly the extent of the atrocities that have happened, but to try Pagkuhan lang mo to di mga get tiyay ha. kids out of this. Saon magini mga tiyay nga. A doctor treating patients in Gaza. I'm trying to deal with patients. We have maybe 10 times the capacity of the hospital overloaded with patients. 10 times the beds. The people, patients are in the corridors, Ayan, mabubuan na nila, eh. streets, they are evacuating them because there is no Gordihan po nila nga nang limpyo. any other casualties come to the hospital. I can't work in here. Muna mga tiyay, ako nakahilamos na noon ko. Naka-apply na gani kog sunblock. Kay before ko ana manaog diri sa kitchen sa bali sa kuan ba diri sa first sa ubos. Dili sa sala o kusina. Maligo ko ana dito, kung dili ko maligo magkuan ko mga tiyay unsa ni ay manghapbat na lang sa ako bagay na mo time nga kanang minus kay kung tulog sa gabi bitaw niya o minus ang tulog sa gabi dili ko dili ko maligo og pagkabuntag kay mo man yung ginaingon gina-advise basta na ay vertigo likayan daw na kanang maligo nga bilar anong gabi mo po na akong gikuha na lang ginako gituman lang nako kaysa ako ramang gihapon magpahamak magahi-gahi ko sa kong ulo total naman po ko'y time magligo gyud so yun na naman akong ginabuhat mga tiyan kuwan lang mao lagi lang ginasulti na ko nga management ra gyud siya management lang. So karong adlaw more on limpyo-limpyo lang ni kay di man sa ko magkuan pa dito sa kuan kay init sa gawas. So nakapagtrapo na ko. Nakakuan ako diri sa kwarto ni Ziki Boy. Magpilo na lang mi unya sa kung makaya pa namo sa among panahon. Oh. Na. Nakatungtong pa ganyan ng mga sapatos okay. Gilimpihan ako ng mga kaning rock
Shurak ni Ziki. Na oh. So para na ako nabalik. Pero kani mga tap ani diri. Kanang mga bintana ako na ning trapuan ng mga bangko. Kani na lang dayon ang mga kalat niya. Mao na lang dayon na ako ang areglahon karon. Medyo basa-basa pa rin uban nga area. So hinahinay na to ni balik. Na. Hinahinay na to ni balik ang mga gamit. So kana. Dahil kani din nga ni kalat pa kay ni. Kana kalat pa kay na siya. Kalat pa na diha, dili lagi na ko ni siya mga kuan-kuan diri okay. Oo. Ambot unsa ni? Na. Mga picture sa iyang mga ginikanan. Nya kaning diri. Anak po diha. Mga sapatos ang uban ani use na namo wa pa malimpiwi wa pa matrapuhi yan nara pod ang kuan basket nga sudlan sa mga bulingon mga tiyay dili pa man panahon maglaba sa Saturday pa man as nini maglaba so naniron diri baha ng agi ni nini ano to oh suara ang kuan no ang hawd oh. Ang dahilan sa tanan. Ang dahilan sa tanan. Gyud. Nagpatong. Pag mauganan na siya unya, human pa niudto na mo nining. Amo na po dahil ng tabangan. Magyaka na po nining dire. So, no, sige nung tanig, tanaw balita mga tiyay. Kay sakit sa dugan pero tanaw na lang nato kay aron makibaw po to sila nangitabo dito sa Israel, Gaza. Mga tiyahin nga, ang dagway na to ano yung di na may spilling. All of these aspects of this investigation are still to be played out. And Kira, I mean, Brussels does have a history of deadly terrorist attacks. What more can you tell us about that? It does. Back in 2016, people will remember because it was dramatic, made a lot of headlines. Back in 2016, a double suicide bombing at Brussels airport left more than 30 people dead. And remember, that was a terrorist cell that had already carried out a killing spree in France the previous year. So there are recent and very painful memories in this part of Europe over this kind of extremist militant attack. One European diplomat maybe a tinderbox scenario here, saying we don't want to import the crisis from Israel. We have seen Europe struggle to come up with a united response to what's happening in Israel. Finally, all 27 countries in Europe issuing a statement on Sunday night. But this kind of violence is one of the aspects that some European leaders at least have been very worried about. Thank you. Kira Simmons, thanks for your reporting. Appreciate it. Stay with us for continuing coverage of the Israel-Hamas war. Later this hour, more on the impacts of the violence on children and how to talk to your kids about what's happening in the Middle East. First, though, after the break, order in the House. We're going to take you to Capitol Hill, where House Republicans are set to vote on their new speaker. Again, this is Morning News. Welcome back. In just a few hours, the House is set to vote on a new speaker. While most Republicans are rallying around Ohio Congressman Jim Jordan, there are still plenty of holdouts enough to put his bid in jeopardy. NBC News senior congressional reporter Scott Long joins us now with the latest. Scott, good morning. So Representative Jordan needs 217 to secure the speakership. Yesterday, he appeared to be short of that. Morning, ganahan ko kung makita rin ako ang buling. Ibalo ko dahil kanu sa ako laban. Well, actually, Tanaw tayo sa trabaho ni Nining. Oh. Oh, kana. Ligit. Kay ugaw nag-ayo ang kuan. Mano-mano lang ta mga kay wala man po tayo mga kagamitan na sa una naa magud mga kompleto may mga panggamit ng dana. Wala naman to. Kana dining oh haligi ni. Basta din na unya ni. Saya pa man siguro. Among dugi mga tiyo. Na.
Diara ka ha? Diara ka tungtong ra ka dia. Ayo gig naog. Binutan ko biya siya oh. Hadlok gid siya nako. Ako ra mo kadlukan ni. Kay si Nining di man na siya mahadlok ni Nining pero dili gipud no ni siya kuan. Oh, mugaw na kay among kuan diha oh. Oh, mga tiyay. Ay, nako. This is because our temperatures are currently sitting in the 30s and to the 40s. Notice where we're sitting right now in places like Chicago, low 40s, 44 degrees in St. Louis. We've got 41 in Fort Smith, and we've got 39 degrees in Kansas City right now. Some of those spots are going to warm up significantly. Places like Minneapolis sitting at 41 degrees, but ending up a little warmer in the mid-60s by the time we get into the later afternoon hours today, which actually will be above normal for this time of year. But check out Denver. This is what gets my attention. 83 degrees, running nearly 20 degrees above normal for this time of year. So, yes, taking shape across the middle of the day. Now spreads a little farther to the east here as we get into tomorrow. A look at your Wednesday temperatures in the Northeast for Chicago. We'll see 78 degrees. We'll see 76 degrees for St. Louis. Good morning. So we'll start to kind of feel a little more mild. Region here as we get into your Wednesday. And even farther to the east here as we get into Thursday and Friday, that warmth will spread 70s for Washington, D.C. That's on tap for Thursday and Friday. We'll start to moderate as we get back into those mid-60s by the time Saturday rolls around. But notice what happens for places like Cincinnati, upper 60s on Thursday, tapering back into the low 60s by the time we get into Friday and Saturday. And of course, it is October. We are not done with hurricane season just yet. We still have a little over a month left. And we're watching NF94L. That has a good chance of developing, likely a new tropical depression here as we go into the next couple of days. Either way, we're going to be watching this here through at least the beginning of next week. But it does look like the spaghetti models are taking it a little farther to the north. We'll see that turn probably happening early in the week next week. But even still, we're going to watch for some potential impacts to folks in the Lingkod sa ko diri mga tiyo, kapoy na ko. Di na makakuan. Taas na magpud ang oras bi. Alas 10, 19 na magpud ay. Kumusta mga tiyay ug mga tiyoy, maing udto, maing paniudto ninyong tanan. Ang among sudan mga tiyay, maoro gid siya. Lawoy oh. Lawoy ra gid among sudan. Wala bilain sudan ni amo mga kanon gibutang na namo dili. Unsa ni? Ay na